औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज्जत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मुझे एक कमेंट आया कि पता नहीं किसकी वीडियो जाके देखे जिसमें ना जावेद जो है महविश के लिए काफ़ी अच्छा बुरा बोल रहा है। तो देखे अब हम क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हमज़ा काम नहीं करता, तो सुबह जावेद जब अपनी बीवी से बैठ के बातें कर रहा था, बाद में उसने कहा कि मैं जल्दी से चारा काट के आता हूँ। तो जब जाके उसने दिखाया कि लो जी सारिया भैन हमज़ा के बारे में गल्लां करदियां ने, ते हमज़ा वेख लो इन्हें मेरे आने तो पहले ना पट्ठे कट के खलोता होया, ठीक हो गया। बाकी जो टिंड की है हर बंदे ने सही कहा, बाकी अलीवीर की अपनी मर्जी है। अगर वो मान जाता कि मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए, उसकी माँ को एतमाद में लेना चाहिए था, या जो भी है अपनी गलती को मानता, ठीक है। नहीं माना, उसकी अपनी मर्जी है। अभी मैं देख रही थी वीडियो जिसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मिलादे पाक का मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक बयान करना, नात खानी करना या बयानात देना, जो भी है पे आका की जो है हमद। आपको पता है अल्लाह ताला की शान है और नात शरीफ मिलाद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक वहाँ बयान होती है। नात की सूरत में देख लें बयान होते हैं वहाँ। तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि फिर कोई मतलब कोई वो फैशन शो तो नहीं है। देखा जाए तो ज़ाहिर मिलाद पाक भी ईदों की ईद होती है, उस पर भी साफ़ सुथरा होना, कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, हर चीज़ होती है। तो अब देखने वाले की मर्ज़ी होती है कि वो क्या देख रहा है और क्या करता है। तो अब वो रोई धोई है। तो बात ये है कि सिर्फ ये वीडियो का एक कंटेंट था, इसके अलावा मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं था। अगर ऐसी चीज़ होती तो बंदा वीडियो के बगैर भी वो टिंड करते, वीडियो में ना दिखाते। फिर यह हुआ कि इधर जब महविश बोली है, रोई धोई है और सारा कुछ किया है, उसके हस्बैंड ने उसका साथ नहीं दिया, तो वो सारे लोगों के सामने आके उसने कहा, अब कमेंट जब लोग कर रहे हैं तो उनको आगे गलत रिप्लाई दिया जा रहा है, किसी को कुत्ता बनाया जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। तो देखे ना, ये इन लोगों का तो एक कंटेंट होता है। उन्होंने तो अब इस दिन में देख रही थी, हालांकि इनकी अम्मी के इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते, लेकिन जावेद का घर बन रहा है तो उसका वो मुझे लगता है मेरा और अपनी छोटी बहू को साथ ले जाके वो एक चूल्हा देख रही थी, उस पर उनको 9500 व्यूज़ था। तो ये होता है एक कंटेंट। उन्होंने तो कंटेंट बनाना ही होता, नहीं तो बच्चों की टिंडे होती भी रहती हैं, नहीं भी होती। और जो बेटियां होती हैं, बेटियों की ज़्यादातर नहीं लोग करवाते। अब किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अगर बाल टिंड करवाने से बाल अच्छे आते हैं तो सबसे पहले फियाज की टिंड करवाएं और अब्बास की करवाएं, इनके बाल अच्छे आ जाएंगे। देखें हमारे बड़े कहा करते थे कि कोई मारता है ना उसका बंदा हाथ पकड़ सकता है, जो बोलता है ना उसकी ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती। और कमेंट करने वालों को आप क्या कह सकते हैं। कमेंट करने वाले हमें भी हेटर भी हैं, सपोर्टर भी है, प्यार भी करने वाली दुनिया है, और आगे ऐसे ऐसे गलत बातें भी कर जाते हैं। तो क्या बंदा कह सकता। अभी मैं देख रही थी कि जी कमेंट एक आया और किसी ने कहा कि ये जो जावेद और आसिया का घर बन रहा है इसमें आधा पैसा महविश ने लगाया। भला ये करने वाली बात है, उधार देना या लेना वो एक बात होती है। जिस तरह महविश ने और उसने सबसे पहले शुरू में जब काम हो रहा था तो महविश ने कहा था कि मेरे अबू ने कहा है कि जब हमने बताया ना कि इन्होंने जानवर बेचे हैं घर बनाने के लिए, तो मेरे अबू ने भी कहा कि उनकी मदद करो, चाहे तुम भी कोई जानवर बेच के ना तो उन्होंने पैसे दो। तो इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये इधर एक कंटेंट था, बताना था लोगों को कि कोई भी पैसा नहीं दे रहा। महविश ने वीडियो बनाई कि हम लोग पैसा दे रहे, और मेरे अबू ने कहा कि जानवर बेच के दो। तो मैंने कहा दो इनके चैनल है माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो इनके दोनों चैनलों पे अर्निंग होती है। मतलब अब्बास से ज़्यादा महविश का चैनल है या माशाल्लाह या उस्मान का चैनल है। तो फियाज का तो समझे शादी के बाद अब चैनल चलने लगा, और आसिया लोगों का भी घर के जब से वो घर बनाने लगे हैं तो उनका भी अच्छा चैनल चल गया। चले अल्लाह ताला उनकी सपोर्ट हो जाए और वो भी अपना घर पाया तकमील तक पहुँचाएँ। तो हमारी ऑडियंस को पसंद है, शादी हो, घर बनाना हो, या किसी के घर बच्चा पैदा होने वाला हो तो वो देखते हैं। तो ज़ाहिर है व्लॉगर है, उनके ये कंटेंट होते हैं। या फिर आज की शादी के बाद उसका एक अच्छा कंटेंट चला, या उधर अलीवीर के इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते, उसके ज़्यादा अच्छे आते हैं हुमैरा के।
اس کے بعد دیکھ لے طاہرہ آپی کے زیادہ اچھے نہیں ویوز آتے. پہلے لوگ کافی پیار کرتے تھے جب وہ بولی تھی بھابھیوں کے لیے اور کافی آڈینس کو انہوں نے سنائی تھی انگلیاں دکھو کے. پھر اس کے بعد آج کل سمیرہ کے اتنے ویوز اچھے نہیں آتے. حالانکہ ان کی ویڈیو اچھی ہوتی ہے, سیدھی سادھی وہ ویڈیو بناتی ہے. آپ نے دیکھا وہ اپنا گارڈن دکھا رہے ہوتے. صبح میں دیکھ رہی تھی جہاں وہ جا کے ہری مرچیں توڑ کے لائی ہے, تو پھر وہ بعد میں گارڈن میں آئے ہیں تو میاں بیوی دونوں جو پانی وغیرہ لگا رہے تھے اپنے جو پودے کے, اب تو درخت ماشاءاللہ سے ہو گئے فروٹس کے, تو وہاں وہ دکھا رہی ہے کہ یہ ہمارا نا جو امرود کا نا ہے درخت یہ سوکھ رہا ہے, اور وہ ماشاءاللہ اتنا پھل سے بھرا ہوا تھا نا. تو وہ سارا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں. جو بھی ہے کہ وہ اکیلے میاں بیوی ہے, بیٹی آتی نہیں ہے, 2 چھوٹے بچے ہیں. تو پھر یہ ہوتی ہے دیکھنے والوں کی مرضی کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو ان کو زیادہ لوگ کمنٹ بھی نہیں کرتے. اگر وہ کمنٹ مانگتے ہیں تو کوئی سیدھے کمنٹ کرتا ہے, کوئی الٹے کرتا ہے. یہ تو پھر دیکھنے والے کی مرضی ہے نا, وہ کیا کرتا ہے. اب دیکھیں ہم نے تو ایک ویڈیو بنانی ہوتی ہے نا. اور ابھی میں نے میمش کی ویڈیو دیکھی جہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ گیٹ جو آج تسی لایا ہے پلر تھوڑا جدھر کر دیں دے, بور نہ سانو خراب کرنا. وہ بور پہ ہم نے رات کو کتنی بڑی نمان نے ڈیٹیل دی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے. اس نے نا پھر فیاض کہتا مینوں تے آپ نہیں پتا جدو پلر کھڑا ہو گیا میں تو ادوں آیا. تو کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں یہ جو برانڈا ہے نا ان کا کیا بولتے ہیں ان کو, برآمدہ. ہاں جی, تو یہ کہتے جو برانڈا ہے انہوں نے مجھے دسو میں انہوں بند کراں یا نہ کراں. جو ان کے چھوٹے چھوٹے گیٹ بنے ہوئے تھے نا, کہتی اس کو بند کروں کہ نہ کروں. نہیں غلط کر رہی ہے. برآمدے سے نا گھر ٹھنڈے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ نا ابھی بھی ان کا تھوڑا پیسہ لگے گا. ابھی بھی یہ پیلر توڑ کے نا گیٹ کو بالکل واش روم کے ساتھ ایک پیلر کر دیں, اور پھر ان کا نا وہ بور والی جگہ بچ جائے گی. نہیں تو بور ان کا اتنا زیادہ پیسہ لگے گا نا, کیونکہ پاشا نے بات کی ہے نا, لوگوں سے پوچھا ہے کہ ہمارے لاہور میں کتنے کا بور لگ رہا ہے تو کتنا پیسہ لگے گا. تو ہمارا تو گھر ہی بڑا چھوٹا ہے, 2-2.5 مرلے کا بڑی مشکل سے گھر ہے. نہیں تو بندہ لگوا لیتا ہے کہ آج کل پانی کی اتنی قلت ہوئی پڑی ہے نا کہ جب لائٹ جاتی ہے تو پانی نہیں ہوتا. اگر لگوا لینا تو ہمارا 15 سے 20 سال پانی کہیں نہیں جائے گا. ہاں تو پانی کہیں نہیں جائے گا. تو لیکن پھر ہم کیا کریں, پہلی بات تو ہمارا گھر ہی اتنا چھوٹا سا تو بندہ بور کروائے کہاں. تو باقی جو ایک بار پیسہ لگنا وہ کہاں سے لے کے, اس سے بہتر ہم پلیٹیں نہ رکھ لیں. ہے جو اتنا پیسہ بندے کے پاس ہو تو ہم لوگوں کے تو شہر کے جو لوگ ہیں ہمیں تو یہ پٹیاں نہیں باندھنے دیتے. ہمارے جو بل ہے وہ ہمیں لائٹ سوئی گا یا جو بھی ملے نہ ملے. اب آج ہم نے کڑی بنانی ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کب آئے گی گیس اور کب ہم بنائیں گے. اور دوپہر کی میں اتنی پریشان ہو رہی تھی کہ فرحان ابھی 3 بجے آیا تو ہم نے بیسن منگوایا ہے کیونکہ مہینے کا ایڈ تھا, سمجھے راشن ختم ہوا پڑا ہے. تو میں پریشان ہو رہی تھی کہ کڑی پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں, اور اتنی دیر میں نے گیس چلی جانی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ادھر کون سا لکڑیاں ہیں جو ہم اپنی لکڑیوں پہ کام کر لیں گے. یہاں اور سہولتیں اور گاؤں میں اور سہولتیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جی. اب اس بچی کی ٹینڈ ہو گئی ہے تو کیا کر سکتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کیونکہ ہمیرا صرف تھم نیلوں کی بات کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تبھی میں نے تھم نیل دیکھا کہ یہ سارا کچھ جو تھا اس ایشو کا اماں جان کا کیا ری ایکشن. میں نے دیکھی ویڈیو, میں نے کہا وہ بیچاری تو بزرگ خاتون ہے, انہوں نے کیا باتیں کرنی ہیں. تو پھر وہ کل والی ویڈیو جس میں اس نے کڑی پکوڑا بنایا تو آج اس کا اس نے پارٹ 2 جو بنایا, پھر اس نے پودینے کی اور اس کی ہری مرچ کی چٹنی بنا کے دہی میں ڈال کے. تو وہ بتاتی ہے کہ جو میری ساس ہے وہ پکوڑے کھاتی ہے شوق سے. کچھ لوگ ہیں جو کڑی میں پکوڑے نہیں کھاتے اور الگ سے کھاتے ہیں. تو پھر وہ بنا کے لے کے گئی اور کہہ رہی ہے اماں جی تسی کڑی دے نال نا دہی دے نال کھاؤ. چٹنی بھی بنا کے لے کے, ہاں چٹنی دہی کی چٹنی بنا کے لے کے گئی. رائتا کہ نا علی تو سکے کھا کے آئے, تسی بھی کھاؤ. تو پھر بتا رہی ہے کہ ہم لوگ دہی نکالتے ہیں. تو ماں ظاہر خوش ہو رہی ہیں تو بھی کھایا کر, تے علی نے بھی کھوایا کر. تو علی بھی کہہ رہا تھا ہاں میں ان کے رات میں روٹی پکا کے رکھے کر, بہی روٹی تے سویرے مکھن. تو کچھ لوگ تو شکر کے ساتھ کھاتے ہیں نا. تو علی بھی کہتا ہے کہ میں مطلب کہ وہ کہتا ہے مجھے شوگر ہے تو میں بغیر چینی کے سادہ ہی دہی کھاتا ہوں. اور کچھ لوگ بالکل پھیکی چائے بھی پیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ہیلدی خوراک تو ہے نا, مکھن ہے یا. تو میں نے کہا لو دیکھ لیں خدا پہاڑ نکلا چوہا. باہر اس نے یہ تاثر دیا کہ وہ جو ادھر چل رہا ہے, جو میوش نے 2-4 باتیں کی ہیں نا اس وجہ کا پرسوں اس نے تھمنے لگایا ہوتا, اس لیے میری ساس ان کے بارے میں نا یہ باتیں کیا کرتی تھی. تو وہ پھر اب دیکھنے والے کی مرضی ہے نا. اب کسی نے کہہ دیا کہ جی میوش نے آدھا پیسہ لگایا, میوش نے آدھا پیسہ کوئی نہیں لگایا, میوش نے دیا ادھار پیسہ. میوش نے کیا, عباس نے دیا, بھائی نے دیا. اور پھر آپ نے دیکھا نا فیاض نے پھر کل کھری سنا دیا نا اپنے رشتہ داروں کو بھی, اور جو کمنٹ کیے تھے ساتھ اس نے
कमेंट भी लगाए हुए थे और कहा था जी उसको कहा अब देखें देखने वालों की मर्जी होती है। अब कुछ लोग बच्चों का पकड़ते हैं ना तो उसको कहते हैं जो ये जो होंठों पे बच्चे को ना चूमे, कि जो बड़े हैं उनकी गर्मी अंदर बच्चे के जाती है, लेकिन कुछ लोग मुँह से चूमते हैं। अब माँ कितना को रोक सकती है, माँ भी रोकेगी तो सारे नाराज़ हो जाएंगे कि जी हम तो प्यार करते हैं। अब यहाँ किसी ने कमेंट किया था समाविया के बारे में कि मतलब कि बच्चे को उठा के रखना, देखो वो चाची है, अब वो भी प्यार से नहीं उठाती करेगी है तो फिर हम लोग ही बातें करेंगे हाँ, कि वो प्यार कि वो नहीं रूखी करती। है, वो प्यार नहीं करती। तो बाकी एलर्जी मेरे ख्याल में लगने वाली कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद बड़ा टाइम एलर्जी, क्योंकि मुझे मेडिसिन देसी लड़ गई थी और मैं तकरीबन 10-12 साल मैंने ये बीमारी काटी थी और मेरे हाथों से ब्लड आ जाता था बड़ी। ये हमारे काका कह रहा है मुझे भी एलर्जी हुई है, तो इनको तो खुद हो जाती है, थोड़ी सी चीज़ से कोई गर्म चीज़ खाते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। वो ना ऐसे थप्पड़ से बनते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये अभी के बाद देखा जाए तो ये इतनी कोई बड़ी बीमारी कोई नहीं है। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे समाविया को भी और सबको। अब वो काम जब करती है अपना बच्चा कभी किसी को पकड़ाती है, कभी किसी को, ज़्यादा छोटा है थोड़ा चलने फिरने वाला हो अभी जाएगा। भी वो वीडियो बना रही थी तो फिर कहता उसकी दादी की आवाज़ आई मैं भी शायद मुंडा फड़ लै। हाँ तो फिर समाविया को कहती तू इतने की कर दी, कहती मैं दा बंदा लभन नहीं है, मेरा बंदा नहीं लग रहा, कहती चल फिर मुंडा फड़। तो ज़्यादा लोग भला क्या कहते हैं, ज़्यादा लोग कहते हैं कि बच्चा खिडाया मंदा तो काम किया चंगा, किसी का काम करो तो शाबाश भी दे देगा। अगर बच्चा पकड़ा आप खिला रहे हैं ना, अगर वो रो पड़ा ना तो माँ कहेगी हाय हाय मेरे मुंडे ने बच्चे ने इन्होंने चूंडी वड्डी पेगी है। ये चीज़ है कि बड़ी औरतें कहा करती थी बच्चा खिलाने से बेहतर है कि आप लोग ना काम ही उस बंदे का कर दो। तो ये सारी चीज़ें वो भी समझदार है और जाहिर है कि उसने ससुराल में रहना है तो किस किस के साथ बेचारी फड्डा ले सकती है। हर इंसान को पता होता है कि ससुराल में रहना मुश्किल होता है हर लड़की के लिए, तो लिहाज भी होता है, मोहब्बत भी होती है, क्योंकि उस घर में इंसान ने रहना होता है। तो फिर इंसान को तरीक़ों से ही जो अपने ससुराल में गुजारा करना पड़ता है। जो बच्चियां समझदार होती हैं वो गुजारा कर लेती हैं, जो नहीं करती तो फिर वो डंडे सोटे खा के निकल जाती हैं। यही कुछ है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।